হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে আমরা আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা যেতে চলেছি সারাইগ্রোতে। আমাদের এই ভিডিওটি অনেক সুন্দর হবে, আপনারা আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকেন। সারাইগ্রোতে যাচ্ছি যাই নাই करे ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे हो पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्ले आ। मैं भी नाचूं रिझाऊं सोने यार को करूं ना परवाह बुल्ले आ। হ্যালো গাইস, আমরা এখন সারাইগ্রো থেকে ঘুরে ফেলেছি। এখন আমরা সারাইগ্রো থেকে ঘুরে এখন যাচ্ছি আমরা মসজিদ থেকে। দেখি আপনাদের জন্য সেখানে কি কি রয়েছে, আমাদের সবগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো। এখানে তো সারাইগ্রোতে এমন কিছু দেখাতে পারলাম না, কারণ ওরা আমাদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না। দেখা আমরা যেতে চলেছি মসজিদ থেকে। চলেন আমাদের সাথে সবাই। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों खाली। खाली तो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुझे तुझको देखा क्या আজকের জন্য ভিডিও আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। এরকম নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলে